consider tag 1 meter strip, imo na siyang tanawon, no? Imo na siya i-project diri iyahang section na kay nani siya. Okay. That is your slab. Nadit ka itong mga ES diri. Okay. So, 1 meter na siya. So, check na to. Unsa man siya, na siya sumpay diri sa pikas, di ba? Na siya sumpay. Slab ang pudid diri. So, na siya sumpay. But dito sa pikas, wala na siya sumpay. Kay, di raman tama na itong span. So, this is an example of a one-end continuous. Okay, kung kanina slab, imong i-consider, this is both end continuous. Kung kanina po nga slab ang imong i-consider, okay, this is one-end continuous gyapon. Okay, so therefore, ang H na to is L over 24. Actually, sayop ni. Okay, naman ko siya note direct. Expression applicable for normal weight, concrete, and Fy is equals to 420 MPa. For other case, minimum H shall be modified in accordance with section 407.3.1.1.1 through 407 as appropriate. So, kani siya, for Fy other than 420 MPa, the expression in table 407.3.1 shall be multiplied by 0.4 plus Fy over 700. So, kaning 116.67, supposedly, we need to multiply this one by 0.4 plus Fy na to is 345 divided by 700. Okay, so pila ba na siya? 0.4 plus 345 divided by 700 plus 0.4. This is multiplied by 0.89 286. Okay? So, kanang answer na to, we need to multiply that one. 1.116.67. So, ang answer ani is 104.17 mm. So, muna itong initial size, no? So, ang initial size na to, 120 lang yung use diri. So, pag maka-initial size ta, we need to round up. Actually, we need to round up. Kaya lisod kayo nga pag-abot sa actual kayo, magsukod ka 104.17. Lisod kaya na siya complicated. So, ato na siyang round out, it could be 105 or 110. So, kanilang siya, wala siya nag-multiply. So, yung nagamit is 120. Pero wala na siya problema kay more man atong basis para sa tuang kwan sa tuang effective depth na dai. 120 yung na use, no? So, H is equals to 120 mm. Atong i-check if ang thickness sa H is adequate for shear. Okay? So, naman tayo given na load, di ba? Naka-KPA siya, no? Ang dead load is 15.19 and ang live load is 2.4. So, saan din ang KPA? Again, ang KPA na to, naka-kilonewton per meter squared. Okay? Naka-kilonewton per meter squared. Yan naka per meter squared. Real mo gudi ang application. Dili na siya uniform load. Okay? Dili na siya uniform load. Naka-kilonewton per meter. Since naka-area man yung application sa load, muna naka-pressure siya. Okay? Kilonewton per meter squared. So, ato i-calculate atong total na WU. Pila ang atong total na load. So, WD, butang tag D for dead load, 5.19 kilonewton times 1.2. Aha man ta naggamit og 1.2. If ever gani moingon siya o the design stability, if the dead load pressure, no, and the live load pressure, wala siya nagbutang og kanang ultimate dead load pressure, ultimate live load, it means nga wala pa ni siya na factored. We need to factor this one. So, saan pag-factored? Ang factor na to natin ginapollow na mga load combination. Ang pinaka-common na to nga load combination is 1.2 dead load plus 1.4 live load. Okay, so ang dead load, i-multiply to siya 1.2, ang live load, i-multiply to siya 1.4. So, kanina case, ang atong dead load, multiply na to 5.2, multiply din to 1 meter, and that is equals to 6.23 kilonewton per meter. This is meter squared, ha? 6.32. Live load ayon, again, this is live load, 1.6 din. So, 1.6 times 2.4, no, dara all live load, times 1 meter strip, ang atong i-consider. So, ato ang W is 3.84. Okay? 3.84. So, kung magtanaw ta sa side view, mo ni ang ato ang slab.
pwede rin ta maginana. Okay, mo na din na itong load. Mo na itong load nga, ang dead load na to is 6.23 plus 3.84 nga live load kilonewton per meter. Okay? So, total of 10.07 kilonewton meter. So, nanatay W, 10.07 kilonewton. So, i-check din nato ang shear. No? Dire din ta, magbase ta sa table. Approximate shear for non-pre-stress continuous beams and one-way slab. Location, interior face of the first interior support or face of all the other support. So, haman ta na fall. Dire ta. Exterior face of the first interior support. This is the, kani siya nga beam, this is the first interior support, no? The same dire sa pikas. Okay? So, exterior face din nila gawas. Kani dire nga part. Exterior face. So, mo ni siyang interior face. So, ang VU na to is 1.15 WLN over 2. So, ito na siyang i-calculate ang VU max. 1.15 WLN over 2. So, where LN, length of the clear span, measured face to face of the support. So, ang support natin diri beam. So, ang LN na itong i-use is kaning distance. Okay, kanang distance. Clear span. So, naman kay beam dimension, 300 mm by 500. So, iyang width ani is 300 mm. Okay? So, ato ni siyang kuhaan, kanang part, katunga sa 300 o sa pikas nga whole 300. Okay? So, ay katunga sa 300 para makuha na to ang clear span. Okay, this is the LN. So, that's why, kay naka-on center mo na itong dimension, so kuha na ito 300, katunga sa 300, katunga po sa 300 sa pikas, so 2.8 minus 0.3, that's equals to 2.5. So therefore, ang LN na ito is 2.5. If ato i-calculate ang VU max, 1.15 times 10.07 times 2.5 divide 2, the VU max is 14.5 kN. Okay? Mo ni ang ato ang maximum. Okay? So, remember, no? Kani atong maximum. So, dire atong basis. Atong i-check dayon ang atong actual shear kung pila. So, inani man ang atong slab na consider tag 1 meter strip. So, that is equivalent to 1,000 mm. Narita effective depth. Ang initial size nato is 120 na thickness, pero 120. Narita mga ES daw, wala pa ta kabalo kung pila na sila kabuk, magdepende sa atong spacing. So, kung mag-calculate ang shear anak, no? Narita clear cover 20 mm. No, if wala gihatag, automatic na siya. Automatic na siya sa slab, the clear cover is 20 mm. Sa concrete ay sa beam o sa column, ang clear cover is 40 mm. So, there is sa slab 20 mm yung clear cover. And then, the D dayon is height 120 minus the concrete nga clear cover nga 20 minus katunga dayon sa bar diameter para ma-locate nimo ang centroid sa tension bar para makuha mong effective depth. Okay? So, therefore, the D is 95 mm. Okay? Effective depth. So, concrete design shear strength. So, the reduction factor is 0.75 for shear. Okay, dara 0.75 for shear. So, ato i-calculate na dayon. So, aha nato na siya makuha. Okay? The VC, again, the same with the beam, no? Diba, ang sa beam na to, Vn is equals to Vc plus Vs, diba? Okay? So, ang ato i-check is ang Vc lang sa concrete. So, the Vc of the concrete is 0.17 lambda square root of Fc prime PD. So, nang multiply na tagdaan og reduction factor para mahimo siyang design strength. So, ang design strength ato 0.75 times 0.17 times 1 ang lambda square root of Fc prime 21 times B na to is 1,000 times effective depth din nato is 95. So, that is equivalent to 55.50645. That is equivalent to 55.506 kilonewton. Okay? So, since ang shear na to sa concrete, no? Ang makaya niya is 55.506 kilonewton. Okay? 55.506 kilonewton. Okay? Then, ang ato yung VU max.
is only 14.5. So, kaya kayo niya. If i-consider nyo ito kaganina, no? If mag-calculate mo balik ani, considering this one, itong multiplier, kani, if na-consider taan, let's say for example, we use 105, no? We use 105, not 110. Okay? So, kung mag-use tag 105 ha, so, kung na to ang effective depth is 105 minus the clear cover nga 20, dara clear cover nga 20. Kung kanilang, pananglitan na, kanilang, ito itong gi-follow ganina itong multiplier, di mo siyang 105. Ang initial size na to. 105 minus 20 minus katunga sa imong bar diameter nga 10 mm ang gigamit. Okay? So 10 divided by 2. So pila ni siya? 25, 105. So this is 80. Okay? 80 mm ato effective depth. So kung kuha na to ang design strength, design shear strength sa concrete ha, is equals to 0.75, the reduction factor, times 0.17, multiply by 1, times square root of FC prime 21, multiply by B na to is 1,000, again kay consider tag 1 meter strip, D din na to is 80. So pila ang ato ang VC. So para sa lang ka. Okay, so 0.75 times 0.17. No, you can follow no para ma-double check times 1 times square root of 21, okay, times 1,000 times 80 nga effective depth. So the answer is 46,742 Newton divided by 1,000. So 46.74 kilonewton, no? Kilonewton. So as you can see, ang makaya sa concrete kung ang effective depth nato is 80, kung na-use to nato itong 105 kaganina ha, mm nga thickness, no? Thickness sa tuwang slab. If kato na-follow to nato siya, ang iyang makaya sa concrete na shear is 46.74. 46.74. Kunya ang atong shear lang, actual shear based on the NSCP is 14.5. So kaya kayo niya 14.5. So dili na ka makinahanglan og stirrups. Una ang mga beam, no? Ang mga beam dili na kinahanglan og stirrups. Wala kay makita ng stirrups. I mean, ang slab ha, ang slab. Slab na design wala kay makita ng mga stirrups, no? So dili na gina siya, neglect na siya kay dagko maka na siya capacity sa concrete niya in terms of shear. Okay, so karon na-check na nato nga okay ang slab na to nga thickness is adequate. Okay, so makaya ra siya. So proceed na step 3. Calculate for the positive and negative moments. So again, this is